এটা খাজা বাবার গম্বুজ। উপরে যা দেখতেছেন সবই স্বর্ণ, স্বর্ণ দিয়ে তৈরি করা, সবই সোনা, যা আছে সব স্বর্ণ। এই গেটটা খুলবে একটু পরেই, 4টার দিকে। আর এটা হলো জান্নাতি গেট বলা হয় এটাকে, ঠিক আছে? এটা জান্নাতি গেট। এটা বছরে 2বার খোলা হয়, এক হলো মহরমের মধ্যে আর এক হলো রোজার মধ্যে, ঠিক আছে? রোজার লাস্টের দিকে খোলা হয় 4 দিন, আর মহরমের খোলা হয়, ঠিক আছে, 10 দিন। এই মসজিদটা হলো বাদশাহ শাহজাহান তৈরি করে দিয়েছেন এই মসজিদটা। पानी ये पानी के अंदर जो ये दरगाह है वो लोग कौन तरफ है? तो पीछे है वो, पीछे जगह नहीं, वो अलग लगा देता है। पत्थर, सादा पत्थर वो ऊपर है, ऊपर है। तो पहाड़ पे पहाड़। हाँ, पहाड़ पे अलग पहाड़। 17,000 पहाड़ पे, हाँ। और आप ने बोला जाने हट के कल जाओ। हट के जाने हाँ आप को बोलने से तो होगा। अभी तो लेट हो जाएगा। अभी तो ऐसा करना, पास के अंदर आना सागर है, वो घूम कर आ जाओ आराम से। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर है। आराम से ऑटो में जाएगा तो 50-60 रुपये लेगा, आपको छोड़ देगा। इनको पैदल जाएगा तो पैदल भेज सकता है, आराम से घूमते फिरते। ठीक है। ऑटो वाला का कहीं आना सागर छोड़ दो। आना सागर और इस तरफ पहने से और फिर जो इधर आना है धानमंडी। धनमंडी आना सागर ना भैया? आना सागर। ওই জায়গায় যাবেন আনা সাগর আর এই জায়গায় দিয়ে হইলে ধানমন্ডি ধানমন্ডি धानमंडी बताएगा तुम्हें, पास में होटल है। খাজা বাবার ইয়ের জন্য চাদর নিয়েছি, ঠিক আছে? চাদর চড়াবো, ফুল নিয়েছি, ফুল চড়াবো। লক্ষ লক্ষ মানুষ, সব খাজার ভক্ত, সবার মনের খাজা আশা পুরা হোক।